susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Kamusta na kamo mga abyanamon nga mga Ilonggo? Welcome liwat sa panibag-o nga episode sining programa sang Iglesia ni Cristo, ang matuod nga pagtuo. Kabay pa nga yara kamo sa maayo nga kahimtangan, samtang nagapamati sa himuon naton nga pagtuon, sang mga pulong sang aton Ginong Dios. Mga pinalangga namon nga mga biyan ang madamo sang mga tawo subong, ang nakafocus gid lang sa ila pagpangita sang palangabuyan. Halos ang mga tao labi na gid sa bahin sang mga ginikanan. Ang halos wala na sang pahuway sa ilang nga mga pagpangabuyan para may magamit sa ilang pang adlaw-adlaw nga mga galastuhon. Kapareho sang mga kinahanglan sa ilang mga pagkaon, bayad sa puluyan, sa mga bills, kag kaupod man ang pagpaeskwela sa ilang mga anak. Dugang pa sa mga galastuhon ang pagpabulong sa mga may balatian ukon sa ilang mga maintenance. Ang tanan nga ini ginatingwaan sang tawo agud luwas sa ilang mga kinahanglanon sa matag adlaw. Makatipon man sila para sa maayo nila nga buwas damlag. Hindi malain nga magtinguha ang tawo ukon magmapisan sa pagpangabuhi. Basta hindi lang supak sa layes ang tawo, labi na gid sa mga kasuguan sang Dios. Apang ano bala ang nangin kulang sa ila pagpanikasog? Ang ginhandaan lang sang madamo. Amo ang nahanungod sa kabuhi nga uyat naton subong. Kag wala na ginatalupangod ang nahanungod sa matuod-tuod nga kabuhi nga ina ang yara sa palaabuton. Nga aman, luwas sa kabuhi nga ginakabuhi naton subong. May ara pa bala sang sari sang kabuhi nga dapat naton nga tingwaon nga maangkon? Ginsabat ina ni Apostol Pablo, nakasulat diri sa unang Timoteo 6:18 tubtub sa 19. Tudloi sila sa paghimo sig maayo, nga magmanggaranon sila sa maayo nga mga buhat, magmaalwan kag handa sa pagpakigbahin sang ila pagkabutang sa iban nga mga tawo. Sa sini nga paagi, magatipon sila para sa ila mga kaugalingon sing manggad nga mangin maliguon nga sadsaran para sa palaabuton. Kag dayon, maangkon nila ang kabuhi nga amo ag matuod-tuod nga kabuhi. Mga abyan suno sa sitas ang kabuhi nga dapat naton tinguhaon nga maangkon, amo ag matuod-tuod nga kabuhi nga inaiyara pa sa palaabuton nga panahon. Paano bala ina maangkon? Ang siling ni Apostol Pablo, sa paghimo sig maayo, nga magmanggaranon sila sa maayo nga mga buhat, nga sadsaran para sa palaabuton, kag dayon, maangkon nila ang kabuhi, nga amo ag matuod-tuod nga kabuhi. Ano bala ang ginatumod nga maayo nga ina dapat nga tingwaon nga mahimo sang tawo? Ang ginatumod, ang pagsunod sa mga kasuguan sang Dios nga nakasulat sa Biblia. Apang basi paminsaron sang iban nga nagakabuhi naman kita subong. Lain pagid bala inang matuod-tuod nga kabuhi nga ginasiling sang Biblia. Gani ipamangkot naton sa Biblia. Ano bala ang ginatumod nga matuod-tuod nga kabuhi nga dapat naton tingwaon nga maangkon? Iyari ang pathag ni Apostol Pablo diri sa Tito 1:2 amo sini ang aton nga mabasahan. Nga nasandig sa paglaom sa kabuhi nga wala sing katapusan. Ang Dios nga wala nagabutig, nagsaad sa aton sini nga kabuhi, sa wala pa niya matuga ang kalibutan. Suno sa Biblia ang ginatumod nga matuod-tuod nga kabuhi. Amo ang kabuhi nga wala sing katapusan, nga ginsaad sang Dios antis patugahon ang kalibutan, kag ini maangkon sa adlaw sang paghukom.
Gani, kung paano nga nagatinguha kita nga makaangkon sa mga manggad nga material o kuntutan-on, ang dapat naton nga kabigon nga labing importante nga manggad nga dapat naton maangkon, amo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Gusto lang naton klaruhon nga hindi malain nga ang tawo mangin maukod sa pagpangita sang palangabuyan. Mangin matutom sa pag-eskwela o kung pagtinguha nga mapauswag ang negosyo para makahupot sa mga dutanon o kung material nga manggad. Bangod, ginagamit man naton ini sa mga pang-adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Apang ano bala ang ginasiling sang Biblia nga pagdangatan sang mga tawo nga ang ila lang ginahuna-huna o kung prioridad, amo ang mga manggad sa kalibutan lang nga ini. Amo ini ang nakasulat diri sa Filipos 3:19, amo sini ang atod mabasahan, pahayag ni Apostol Pablo. Ang dangatan sini nga mga tawo, amo ang kalaglagan. Kayang ila tiyan, amo ang ila ginapaka-Diyos. Ginapabugal pa nila ang mga butang nga kuntani dapat nila ikahuya. Ang ginahuna-huna nila, amo lang ang mga butang diri sa kalibutan. Suno sa sitas, kalaglagan o konsilot ang pagadangatan sa mga tawo, nga ang ila lang ginahuna-huna, amo ang mga manggad diri sa kalibutan. Kung amo, mangin makaluluoy ang pagadangatan sa mga tawo, nga yara sa dutan noon nga manggad lang ang paglaom sa kabuhi. Nga aman, suno sa Ginoong Hesukristo, ano bala ang mapuslan sang tawo kun ang paglaom o kun ang ginahuna-huna niya nga magadala sa iya sag maayo nga kapalaran, amo ang mga manggad sa kalibutan lang nga ini. Basahon ko ang sabat. Sang aton Ginoong Hesukristo, diri sa Marcos 8:36, amo sining aton nga mabasahan. Ano gid bala ang makuha sang tawo kun maangkon niya ang tanan nga butang diri sa kalibutan, pero mawala ang iya kabuhi? Wala gid. Suno sa aton Ginoong Hesukristo, maangkon man sang tawo ang tanan nga butang diri sa kalibutan, pero mawala ang iya kabuhi, hindi niya man mapuslan kun ano man ang iya nga naangkon nga material nga manggad. Bangod kapareho sang ginbasa naton kaina sa sitas. Kalaglagan o kung hindi maluwas sa adlaw sang paghukom, ang paggadangatan sang mga tawo nga ang paglaom, yara sa manggad. Ano bala ang hindi gid masarangan himuon sang tawo? Bisan pa nga maangkon niya ang bugos nga mga manggad sa kalibutan nga ini. Basahon ko ang sabat. Diri sa Salmo 49, sa 6 tubtub sa 9, ini ang aton nga mabasahan. Sang malaot nga mga tawo nga nagasalig sa ilang mga manggad kag nagapabugal sang ilang madamo nga mga pagkabutang, ang tawo hindi gid makatubos sang iya kaugalingon. Hindi siya makasarang sa pagbayad sa Dios sang bilis ang iya kabuhi. Tungod kay tama kamahal ang paggawad sa kabuhi sang isa ka tawo. Ang iya sarang mabayad hindi tuman. Sa pagpalikaw sa iya sa lulubngan, agud magkabuhi siya sing walay katapusan. Ang ginatumod sa ginbasa ko nga mga sitas, amo ang mga tawo nga ang pagsalig yara na lang sa manggad kag mga pagkabutang sa kalibutan nga ini. Ano ang ginpaathag sang Biblia nga hindi masarangan himuon sang tawo? Siling sa sitas, ang tawo hindi gid makatubos sang iya kaugalingon. Hindi siya makasarang sa pagbayad sa Dios sang bili sang iya kabuhi. Paano kung tama ka manggaranon? Pwede ba lang nga bayaran na lang sang tawo sang iya manggad para matubos siya sa kamatayon kag makabaton sang kabuhi nga wala sing katapusan? Hindi pwede. Ang paathag sang Biblia, ang tawo hindi gid makatubos sang iya kaugalingon. Hindi siya makasarang sa pagbayad sa Dios sang bili sang iya kabuhi.
Kun amo wala sang kapuslanan ang manggad sang tao, bisan pa nangin sikat, bisan pa may gahom sa gobyerno, o kun ano pa kataas ang iniskulahan, kun mag-abot na ang gintalan ng atakna sang iya kamatayon. Gani, bisan pa ang pinakamaalam nga doktor, o kun ang mga malahalon nga bulong wala sang ikasarang, para punggan ang kamatayon sang tao. Labi na gid sa pag-angkon sang kabuhi, nga wala sing katapusan, o kun sang kaluwasan sa adlaw sang paghukom. Hindi basehan ang dutanon nga manggad sang tao. Gani, eksakto lang nga, dapat tingwaon sang tao nga mabaton niya ang katubusan sang iya kabuhi para mag-abot man ang takna sang kamatayon. Hindi siya mangin makaluluoy sa paagi nga patod nga maluwas siya sa silot sa pag-abot sang paghukom. Gani, sinukon na mo ang kinahanglan sang tao para matubos siya kag maangkon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Basahon ko ang sabat. Diri sa Galacia 3:13, amo sini ang aton nga mabasahan. Si Kristo nagtubos sa aton gikan sa pagpakamalaot sang kasuguan, nga ginpakamalaot tungod sa aton. Si Kristo, suno sa sitas, ang kinahanglan sang tawo para matubos ang iya mga sala. Nga abala, kinahanglan pa sang tawo nga matubos sang aton Ginoong Hesukristo. Nakasulat sa sitas nga, ang tawo ginpakamalaot o kung ginsumpa, bangod sang iya nahimo nga mga kasalanan. Ano bala ang matabo sa mga tawo, bangod sa nahimo niya nga kasalanan. Ini ang pathag sa aton sang Biblia. Dari sa Roma, sa 6:23. Kay ang bayad sang sala, kamatayon. Apang ang bunayag nga dulot sang Dios kabuhi nga walay katapusan kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. Ginsiling ni Apostol Pablo nga ang kabayaran sang kasalanan amo ang kamatayon. Ini ang ginasiling kaina nga sumpa ukon pagpakamalaot sang kasuguan. Nga ang tawo mapatay, bangod ina ang kabayaran sa iya nabuhat nga sala. Pila bala kabilog ang mga tawo nga nakasala. Amo sini ang ginasiling diri sa Roma 5:12. Busa subong nga paagi sa isa ka tawo nagsulod ang sala sa kalibutan, kag paagi sa sala ang kamatayon. Kag gani ang kamatayon naglaton sa tanan nga tawo, kay ang tanan nakasala. Masanag ang pamatuod sang Biblia nga ang tanan nga mga tawo nakasala. Ang hindi lang kaupo dira amo ang aton Ginoong Hesus. Gani bangod ang tanan nga tawo nakasala, luwas lang sa aton Ginoong Hesukristo kun amo ang tanan nga mga tawo yara sa idalom sang sumpa sang kasuguan sa paagi nga magabayad ang tawo sang kamatayon. Ini ang rason. Kung nga kinahanglan gid sang tawo nga makaangkon sang katubsanan sa iya mga sala, paagi sa pagtubos ni Kristo, para ang tawo hindi mapaslawan sa iya paglaom, nga sa pag-abot sang paghukom, hindi siya pagsilutan, kundi makaangkon sang kaluwasan, kag kabuhi nga wala sing katapusan. Apang, base may nagapabinsar, ang buot bala silingon sina nga, kung ang tawo mabugtuan sang ginahawa o kung mapatay, nabayaran na niya, bugos niya nga mga kasalanan, kag mangin malinong na siya. Mga pinalangga namon nga mga biyan. Inang amon pagasabton paagi gihapon sa Biblia. Pagkatapos sining malipot nga break. For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster,
to give you a future and a hope. In those days when you pray, I will listen. If you look for me wholeheartedly, you will find me. Mga pinalangga namon nga mga biyan kag mga tumalanaw, nagabalik ang programa nga ini sang Iglesia ni Cristo, ang matuod nga pagtuo. Gintun naton kaina nga bangod sang kasalanan sang tawo. Yara siya sa idalom sang sumpa sang kasuguan. Sa paagi nga nagakadapat nga bayaran niya ang iya mga kasalanan. Kag ang kabayaran sang nahimo sang tawo nga kasalanan, amo ang kamatayon. Ang ginbili naton nga pamangkot kaina, ang buot bala silingon sina nga kung ang tawo mabugtuan sang ginhawa o kung mapatay, nabayaran na niyang bugos niya nga mga kasalanan kag mangin malinong na siya. Hindi opinyon ang aton pagabasehan, kundi kapareho sang patakaran sang Iglesia ni Cristo. Nagapamangkot lang kita, apang ang Biblia ang aton pagapasabton. Yari ang nakasulat. Diri sa bugna, 20:14, amo sini ang aton nga mabasahan. Niyan ang kamatayon kag Hades, gintagbong sa linaw nga kalayo. Ini, amo ang ikaduhang kamatayon, ang linaw nga kalayo. Kung ang tawo bala napatay o kung nabugtuan sang ginhawa, nabayaran na bala niya ang bugos niya nga mga kasalanan? Hindi pa. Luwas sa kamatayon nga pagkabugto sang ginhawa, may ara pa sang ginatawag sa sitas nga ikaduhang kamatayon, nga amo ina ang silot sa linaw nga kalayo, ukon sa impyerno. Gani, magin malinong na bala ang tawo pagkatapos niya nga mabugtuan sang ginhawa. Ang sabat, kung hindi natubos ni Kristo ang tawo sa iya mga kasalanan, mag-aatubang ang tawo sa silot, sa linaw nga kalayo. Ano bala ang sitwasyon sa mga tawo nga pagasilutan sa linaw nga kalayo? Basahon naton diri. Sa bugna, 14, 10, tubtub sa 11, amo sini ang aton nga mabasahan. Makatilaw gid sang kaakig sang Dios. Kag silutan gid sila sa nagadabadaba nga asupre, samtang nagatanaw ang mga anghel sang Dios kag ang karnero. Ang aso sang kalayo nga magasilot sa ila, magapaibabaw sa wala sing katapusan. Adlaw gabi, wala gid sing pahuway ang pag-antos. Mga abyan ang silot sa linaw nga kalayo. Suno sa ginbasa naton sa sitas. Ang aso sang kalayo nga magasilot sa ila, magapaibabaw sa wala sing katapusan. Adlaw gabi, wala gid sing pahuway ang pag-antos. Gani hindi mangin malinong ang kamatayon sang tawo nga hindi natubos ang aton Ginoong Hesukristo. Bangod ang tawo mismo nga nakasala ag magabayad sa iya kaugalingon nga sala, kag wala kapahuwayan nga pag-antos sa nagadabadaba nga kalayo ang iya pagapadulungan. Ginpaatag na namon kaina sa unahan sang aton pagtuon, nga hindi malain nga ang tawo mangin mapisan sa pagpangabuhi. Ang mga estudyante mangin maukod sa pagtuon, apang ang tanan nga manggad sang tawo mangin walay kapuslanan, pag-abot sang adlaw sang paghukom. Bangod ag makaluwas sa tawo, sa silot sa linaw nga kalayo, hindi ang manggad, ukon pagkabutang sa kalibutan nga ini. Ang dapat nga mangin prioridad sang tawo, amo ang maangkon niya ang pagtubos sang aton Ginoong Hesukristo. Gani ang dapat nga pangitawon anay sang tawo. Amo ang kung paano bala kita makaupod sa mga gintubos o kung ginbakan sang aton Ginoong Hesukristo paagi sa iya nga dugo. Nahibaluan bala ninyo mga biyan nga nakasulat mismo sa Biblia kung ano ang ginbakal o kung gintubos ni Kristo paagi sang iya nga dugo.
pagabasahon ko ang gintudlo mismo ni Apostol Pablo. Kag nakasulat ina letra por letra sa Biblia. Diri sa binuhatan 20:28 sa pagkabadbad na sa Hiligaynon. Tatapan ninyo kun amo ang inyong mga kaugalingon, kag ang bugos nga panong. Nga sa ila ginpili kamo sang Espiritu Santo nga mga manugtatap. Agud pa kanon ang Iglesia ni Cristo nga ginbakal niya sang iya dugo. Mga abyan masanag sa ginbasa ko sa sitas. Ang ngalan sang gintubos ukon ginbakal ni Kristo, sang iya nga dugo, wala na sang iban pa, kundi ang Iglesia ni Kristo. Ano bala kabilidhon ang Iglesia ni Kristo? Labaw pa sa tanan nga mga dutanon nga banggad. Bangod ang Iglesia ni Kristo ang pamaagi para ang tawo hindi na magaantos pa sang wala sing katapusan nga silot sa lidaw nga kalayo ukon sang ikaduhang kamatayon. Ginluwas na sila sang aton Ginoong Hesukristo. Gani ini ang rason kun nga ang mga kauturan sa Iglesia ni Kristo bugos tagipusoon kag bugos kalipay nga ginapahibalo namon sa tanan, labi na gid sa mga pinalangga namon sa kabuhi nga maipaatahag ang kabilidhon sang Iglesia ni Kristo para sa pinakamaayo nga kapalaran sa palaabuton. Gani, ang Iglesia ni Kristo, ang pinakamatuod-tuod nga manggad nga dapat maangkon sang tawo. Apang, hasta lang balasa, nahibaluan lang naton nga ang Iglesia ni Kristo, ang gintubos ni Kristo, para maluwas kita sa gintalana sang Dios nga silot bangod sang aton kasalanan? Hindi. Gani ano bala ang dapat naton himuon? Basahon ko sa inyo ang gintudlo sang aton Ginoong Hesukristo mismo. Sa badbad na nga Hiligaynon. Ag nakasulat diri sa Juan 10:9. Ako ang ganhaan, ang bisan sino nga magsulod sa panong. Pinaagi sa akon, maluwas siya. Mga pinalangga namon nga mga biyan, ang aton manluluwas na mismo ang nagdeklara. Siling niya, ang bisan sino nga magsulod sa panong. Kuna mo, ang bisan sino o kun ang tanan nga mga tawo, ginaagdan ni Kristo kag ginahatagan niya sang kahigayunan nga himuon ang pagsulod sa ginatawag niya nga panong. Ano bala ang dako nga bugay nga pagabatunon sang mga nagsulod sa panong? Sila ang ginpatod nga maluwas sa adlaw sang paghukom. Paano bala kita makasulod sa panong? Ginbasa ko na kaina. Pero para matalupangdan pa ninyo, basahon ko liwat. Ang nakasulat sa binuhatan 20:28. Tatapan ninyo kun amo ang inyo mga kaugalingon kag ang bugos nga panong nga sa ila ginpili kamo sang Espiritu Santo nga mga manugtatap. Agud pa kanon ang Iglesia ni Kristo nga ginbakal niya sang iya dugo. Mga biyan ang ginatumod nga panong nga dapat sudlan sang tawo para siya maluwas. Amo ang Iglesia ni Kristo. Hindi mabudlay intindihon ang mga kamatuoran nga ini. Para ang tawo maluwas sa sumpa sang kasuguan, bangod sa nahimo nga kasalanan sang tawo, kinahanglan gid ang pagsulod sa Iglesia ni Kristo. Ini man ang rason kun nga agmadamo sa mga katapo sa Iglesia ni Kristo sadto anay katapo man sa nanari-sari nga mga relihiyon. Apang sang nabatian namon ang mga kamatuoran nga ini nga ginatudlo sang Biblia. Nanindugan kami sa pagsulod sa Iglesia ni Kristo. Ang Iglesia ni Kristo ang pinakamatuod-tuod nga manggad nga dapat maangkon sang tawo. Bangod ini ang paagi para maangkon naton ang pinakamaayo nga kapalaran. Amo ang kaluwasan sa adlaw sang paghukom. Kabay pa nga nakabulig ini sa inyo para mapaghandaan naton ang palaabuton. Katapusan man sang aton kabuhi o kung katapusan sining kalibutan. Ang importante nga anuman ang mauna,
Yara kita sa Iglesia ni Cristo para maangkon ag mahimayaon nga sari isang kabuhi didto sa langit, sa banwang balaan. Gani, mga pinalangga namon nga mga tumalanaw, ginaagdaman namon kamo nga magtambong sa mga pagsimba sang Iglesia ni Cristo, kag amuman sa amon mga pamamahayag sang mga pulong sang aton Ginong Dios. Padayon ba namon kamo nga ginaagda nga lantawon ang mga religious programs sang Iglesia ni Cristo sa TV, sa radio o kung sa YouTube. I-search lang ang INC Evangelical Mission, mahimo man ninyo mabisita ang amon mga official websites nga makit-an ninyo sa inyo screen. Inyang inyo kubos nga alagan, ang Utod Joy Malte. Nagabilin sa inyo sining paglaygay, antes maulihi ang tanan, pangitaanay ninyo, ag matuod nga pagtuo. Madamo gid nga salamat, tubtob sa liwat. This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. In today's day and age of technology and convenience, almost everything is just a click away. We order food without speaking to a waiter, transfer money without visiting a bank, and communicate across the world in an instant. Middlemen are disappearing and immediacy has become the norm. But when it comes to our relationship with God, does the same rule apply? Can we simply connect with Him directly? No mediator, no process? Or do we have to follow a step-by-step process that God set? Stay with us. This is what we'll be studying today here on The Message. Hi, thank you for joining us. I'm Brother Richie Watko. And I'm Brother Mark Vasquez. In a world obsessed with shortcuts and fast tracks, we've grown accustomed to bypassing steps. Yet, in matters of faith, is bypassing really possible or even desirable? Many want to learn how to build a relationship with God. Yet, there are those who wrongly say, I don't need a church or religion to build a relationship with God. But Brother Richie, can we now approach the Creator of heaven, our Father in heaven? Can we approach Him just like how we open an app, immediately, informally, or maybe just even on our own terms? Well, to answer that question, we'll read what is actually written. Here in Psalm 119, we'll read from verses 30 to 35, and it says this: I'm determined to be faithful and to respect your laws. I follow your rules, Lord. Don't let me be ashamed. I am eager to learn all that you want me to do. Help me to understand more and more. Point out your rules to me, and I won't disobey even one of them. Help me to understand your law. I promise to obey it with all my heart. Direct me by your commands. I love to do what you say. Here, this servant of God acknowledges that God has laws, rules, and commands that must be followed. Because of this, what does he ask God? He is the one that says, point out your rules to me. Help me understand your law. Direct me by your commands. Brother Richie, how is it that God's true servants really value God's laws and His rules? Well, this servant made clear, he said that I'm determined to be faithful and to respect your laws. I am eager to learn all that you want me to do. Help me to understand more and more. I love to do what you say. So a true servant of God clearly understands that God is the one who tells us what to do and how to be. And we, as His servants, follow His terms, not our own. So how does a servant of God, how do they feel when they don't understand the law of the Lord God? Notice this servant said, don't let me be ashamed. Therefore, it is very clear to God's people that in order to actually have God in your life, God's laws, rules, and commands must be obeyed. They cannot be bypassed.
So now let's ask the Bible, Brother Richie, what are God's laws, rules, and commands that must be obeyed in order to be with Him? Let's continue to get our answers from what is written. We'll read now in Ephesians chapter 4, the verses 3. It says, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Here the Bible mentions the unity of the Spirit. Based on the Bible, God is Spirit, if we read in John 4:24. So how important is it to have that unity with the Lord God? Well, we did read, make every effort to keep the unity of the Spirit. So how is the unity with God achieved? The Bible is the one that teaches through the bond of peace. So we have to understand that there is no way getting around this. We cannot bypass the bond of peace and then also have unity with God. Why can't we bypass this, Brother Richie? What's our condition or situation with God without that bond of peace? If people think that they can bypass that, what is it that they would end up remaining as? Let's read here in Colossians 1:21. It says, at one time you were far away from God and were His enemies because of the evil things you did and thought. Here we read the situation of those before they were able to have unity with God through the bond of peace. What was their condition? We read, at one time you were far away from God and were His enemies. Brother Richie, we read from the Bible that we became enemies with God. How do people become enemies with God? Well, we read, because of the evil things you did and thought. So committing evil things or sinning by actions or thoughts makes people God's enemies. So how many people have done this and have committed sin? In fact, everyone has done this. Based on Romans 3:23, all have committed sin. Therefore, by our own fault, our sins have made us enemies of God. On our own, there is no peace. Therefore, we must be part of the bond of peace, because through it, then we can have unity with or be with God. Why is it that they have no peace? What's the condition of those people who committed sin or the people who became enemies with God? Okay, let's read. Since sin makes us enemies, why is there no peace being an enemy of God? We'll read the answer here in Hebrews 10. We'll read verse 27. The Bible says this, but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. Here we learn what God will do to His enemies. What will happen? We read raging fire that will consume the enemies of God. Since this is the case, what do they have to look forward to? We read only a fearful expectation of judgment. Therefore, there really is no peace for people that have sinned. So what's the only hope for those that committed sin or for sinners? Well, we need to be part of that bond of peace. How can we be part of that bond of peace? Let's find out, right? Since that really is what we need to do. We need to be able to be part of that. The Bible teaches us how. We'll read here in Romans 5:1. It says, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Here, we read about those who, despite committing sin, were able to have peace with God. Apostle Paul made clear, we have peace with God. How was Apostle Paul able to be part of that bond? Well, he's the one that clarified. He said, through our Lord Jesus Christ. So again, we can see that there is a step that we cannot bypass. That's correct. We cannot approach or unite with God without following His laws, rules, to go through His Son, our Lord Jesus Christ. Why not? What does the Lord Jesus Christ make crystal clear about coming to God? Let's read what our Lord Jesus Christ teaches. We'll read from what is written in John 14:6. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So according to our Lord Jesus Christ, there is no other way to God. What is the only way? We read, Jesus answered, I am the way.
Why are we sure that Jesus Christ is the only way? Well, He is the one that said, no one comes to the Father except through me. If that's the case, then maybe all one needs to do is just approach the Lord Jesus Christ. What is the condition that cannot be bypassed for us to approach the Lord Jesus Christ? You know, that's a really good question, Brother Mark. It's like asking, since God is the one that already set the process, is He no longer involved in who goes through that process? Well, our Lord Jesus Christ, He actually clarifies that here in the book of John, chapter 6, and the verse is 44, He says this, "No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day." The one speaking here is the Lord Jesus Christ. What is it that He clarified regarding coming to Him? Our Lord Jesus Christ said, "No one can come to me unless the Father who sent me draws him." Therefore, it is really only God Himself that decides who can be with Him or unite with Him. There is no forcing our way. There is no doing it on our own terms. Therefore, those that God allows to be with Him are those that learn the rules He sets, understand His rules, and decide to follow His rules. These are the people that God calls to be with Him. Now, Brother Mark, where is it that God calls people to be with His Son and therefore having peace with Him? Well, let's ask the Holy Scriptures. We'll read here in the book of Colossians. We'll read 3, and the verse is 15. "And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful." Here we read of those who were called by God. What was the purpose of their calling? We read, "Let the peace of God rule in your hearts." So these people have true unity with God. Through the bond of peace, which is through God's Son, Jesus Christ, these people have true peace with God. Well, where is it that God is calling people to have that peace with Him? Well, we read here, "You were called in one body." Therefore, those whom God decides can come to His Son. God will call them to be part of His Son's body. People cannot bypass being in the one body of Christ and somehow have unity with God. That's right. Now, although many people claim they already are in the one body of Christ because they believe in Christ or they are members of various Christian professing churches, we want to know, based on the Bible, what is the body of Christ? Well, that's a good question. What is the body of our Lord Jesus Christ? We'll read that answer here in the book of Ephesians. We'll read 5, and the verse is 23. "For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, His body, of which He is the Savior." The Bible clarifies what is the one body of Christ, which He is the head of. What is Christ the head of? We read, Christ is the head of the church, His body. Notice that since God calls people in the one body of Christ, He is calling people in only one church. That's right. Jesus Christ, the Son of God, does not have multiple bodies or multiple churches that He heads. Christ only has one body, which means He only has one church. This cannot be avoided or bypassed. People cannot be with God in their own way, just in any church or in any belief that they choose. Now, we know that every single church will claim to be the one genuine church that is the body of Christ. But, Brother Mark, since we want what is actually written in the Bible, which church is the actual body of Christ? Let's read that answer here. We'll read together in the book of Acts 20, and the verse is 28. "Take heed therefore to yourselves and to all the flock, over which the Holy Spirit has appointed you overseers, to feed the church of Christ, which He has purchased with His blood." Here the Bible specifies which church is the body of Christ. What is it called? We read, Church of Christ. So it is the church of Christ that God calls people into to have peace with Him. It is the members of the church of Christ who are no longer considered to be His enemies.
So why are people no longer considered God's enemies if they're inside the Church of Christ? It's because what the Lord Jesus Christ did for his church. What did our Lord Jesus Christ do for the church? The Bible said here, the church of Christ, which he has purchased with his blood. Now, since our Lord Jesus Christ purchased the church with his blood, well, what happens to the sins of those inside the Church of Christ? Because we know everyone has committed sin. Let's read what happens for them in the book of Hebrews. We'll read 9 and the verse is 22 and also verse 14. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness. How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our consciences from the acts that lead to death, so that we may serve the living God? Here we are able to understand the significance of the Church of Christ because it was purchased with Christ's blood. What is God's law regarding blood? We read, the law requires that nearly everything be cleansed with blood. Now, Brother Mark, since our sins have made us enemies with God, what is needed so that we can have peace with him? We need the forgiveness of our sins. Well, can we achieve that on our own? No, that's not the way that God said. So what is God's way? Well, the Bible told us here, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Well, if it's shedding of blood that's needed, can it just be anyone's blood? It can't be the blood of a sinner. So whose blood only is able to achieve the forgiveness of sins? Well, the Bible said here, the blood of Christ. So since the blood of our Lord Jesus Christ was used to purchase the Church of Christ, what are the members of the Church of Christ able to do? We read, we may serve the living God. Only those who are called in the biblical Church of Christ are able to serve God because they are the ones united with him. There is no way to bypass this fundamental biblical truth. There's no fast track or shortcut. People cannot unite with God on their own terms because people are not the ones who make the terms. True servants of God know and understand that God is the one who makes the rules, laws, and commands that must be obeyed in order to be with him. Now, Brother Richie, and to our dear viewers, once people are inside of the Church of Christ or become members of it, are they able to have unity with God on their own? You know, that's a good question. It's almost like asking, is being inside the Church of Christ the only law that God has made to be with him? Well, we can read what is written in 1 John chapter 1, the verses 3. Here it says, we give you word of all we have seen and everything that has come to our ears, so that you may be united with us. And we are united with the Father and with his Son, Jesus Christ. The one speaking here is Apostle John, one of those that God has entrusted to oversee and administer the Church of Christ in the first century. What did he instruct the members of the Church of Christ? He is the one that said, be united with us. Why is it that members of the Church of Christ should be united with the church administration? Well, it was explained. He said, because we are united with the Father and with his Son, Jesus Christ. This is another biblical truth that cannot be bypassed. No one can ever be united with God by bypassing his laws, rules, and his commands. So to build a relationship with the Lord God, people cannot go around or avoid or bypass God's Son, the Lord Jesus Christ, cannot bypass being called into Christ's body. People can't bypass becoming a member of the Church of Christ. And also, we cannot bypass uniting with the administration of the Church of Christ. But Brother Richie, for the sake of our viewers, how is it that people are able to unite with the administration of the Church of Christ? You know, since we learned that you have to unite with the church administration, the question of how do it, that is really important. And the Bible does teach how we can do that. We can read here in 2 Timothy 1:13, hold firmly to the true words that I taught you as the example for you to follow, and remain in the faith and love that are ours in union with Christ Jesus. Here, Apostle Paul is the one addressing the members of the church.
as part of the church administration, what did he teach to keep the brethren united? He said, hold firmly to the true words that I taught you. The true words that the church administration teaches are God's words. When the Bible says to hold on to God's words, how can one do that? How do we hold on to God's words? Well, Apostle Paul clarified, he said, the example for you to follow. So if we unite with the church administration by following God's words taught to us, what would we then be able to do? We would remain in the faith and love that are ours in union with Christ Jesus. This is the goal in order to maintain true unity with God and have Him guiding us in our lives. For those listening to these biblical teachings for the first time and feeling mixed emotions, on one hand, angry and confused because it's very different from what you've been told in the past. You know, and that's true. Maybe on the other hand, grateful and excited because you're able to actually hear God's written laws about how to be with Him. Whatever emotions we might be carrying, we encourage you to keep listening and learning God's true teachings. Oh, what blessing does God lay in store, Brother Richie? What's the great blessing of the Lord God for those who follow His laws, His rules, and His commands? Well, we can read what is recorded in the book of Psalms. We'll read from Psalm 37, 3-7, and it says this: trust the Lord and do good things. Live in the land and practice being faithful. Be happy with the Lord, and He will give you the desires of your heart. Entrust your ways to the Lord. Trust Him, and He will act on your behalf. He will make your righteousness shine like a light, your just cause like the noonday sun. Surrender yourself to the Lord and wait patiently for Him. Here we see the blessings that God wants to give His people. What will God do? We read, the Lord will give you the desires of your heart. He will act on your behalf. This is the life we should all aspire for. A life with God present in our life and guiding us. Who are the ones that God will bless to allow to be with Him? Well, He's the one that mentioned, practice being faithful. Entrust your ways to the Lord and surrender yourself to the Lord. This is what we advise all of us to do. We should all surrender ourselves and trust God's laws, His rules, and commands written in the Bible for us to prove our faithfulness to Him. Keep learning more of God's written words taught here inside the Church of Christ. Come visit a congregation near you. Or if you want, ask us a question now by clicking the link in the description and inquire how to listen to the basic teachings of the Bible. Make sure that your spiritual journey does not stop here. Keep watching and growing with us and stay constantly tuned into the message. On behalf of all of us here at The Message, we're very grateful for you joining us in this episode. But before we conclude, please join us for a short prayer. Our loving Father in heaven, thank you that we were able to receive your words of truth. You made it very clear to all of us that there is a process that we need to follow for us to have a true relationship with you. So may you bless our hearts and our minds to remember this process that you have taught unto us. And may we put your will above our own and help us to follow all of your commandments. Amen. If there are any challenges in our way, please help us to be able to overcome all of these so that we will have a true relationship with you inside of the Church of Christ. May it be that you bless all of our friends and viewers who are joining us. May they also make the right decision to be closer unto you. And may it be that all of us will be able to serve you in spirit and in truth. Amen. Our Lord and our Savior, Jesus Christ, thank you for always mediating for us. Please, Lord Jesus, continue to mediate on our behalf
and always bring us close to our Father in heaven. Amen. Father in heaven, we have faith that you will bless all of us. Yes. You will also bless the church administration Yes. and help us to always stay united with them, because we believe our unity with the church administration is also our unity with you. Amen. Praises be to you, Father. Thank you for letting us hear your holy words once again. We pray this in the name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen. Mula po sa lokal ng Bagbaging, distrito ng Kamanaba, kami po ay bumabati sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ng Happy 112th Anniversary po! Ang pagbabalsa po mahirap. Ito pong balsa, ito po yung ginagamit po ng mga tao para po pumunta sa bayan. Ang balsa parang kami, yung mga pagsubok, itong mga alon na bumabangga sa balsang ito. Pero gaano man kalakas yung alon, lumalaban pa rin kami. At kung may darating pa pong mga pagsubok, sigurado po ako na kakayanin po namin yon kasi po nandyan po ang Panginoong Diyos. Itong ating tatalakayin, kapatid na Vinish, kapatid na Mia, ay totoong, sabi mo nga kanina, napakahalaga. Sapagkat may kinalaman po ito doon sa nangyari noong nakaraang May. Inilunsad po ng pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo ang CSD or Christian Society for the Differently Abled. So sa pamamagitan po nito ay naipagmamalasakit, natutugunan yung pangangailangan ng mga kapatid natin na merong iba't ibang disabilities or differently abled. Kaya nga po minsan, no, may mga tao po tayong hindi agad naiintindihan. Dahil iba po yung paraan nila ng pakikipag-usap, pagkilos o pag-respond sa paligid. Kadalasan po ay nahuhusgahan agad o hindi nabibigyan ng tamang pag-unawa. At minsan po hindi talaga ang kondisyon po nila yung problema kundi yung kakulangan ng awareness at understanding ng mga tao po sa paligid nila. Kaya dito po sa episode natin na ito, tatalakayin po natin paano po natin sila susuportahan, paano po ipapakita yung pagmamalasakit, pagmamahal sa mga individuals po with sensory impairment. Yes. You can look forward to on Iglesia ni Cristo News Junior. CFO Bookmobile brings joy to children in the District of Quezon. District of New Zealand South holds Synergy Team Building for CWS members. And CFO Day brings families together in Taiwan. These stories and more this Saturday and Sunday at 4:30 p.m. See you! Your kidneys work around the clock, filtering waste, balancing fluids, and helping keep your body healthy. But did you know that kidney disease can develop silently, often without symptoms in its early stages? Join us and we'll talk about chronic kidney disease or CKD and why every family should know the risks. Learn how conditions like diabetes and high blood pressure can affect your kidneys, who is most at risk, and why early screening can make a life-changing difference. We'll also share practical tips on healthy eating, staying active, and protecting your kidney health through simple lifestyle choices that the whole family can adopt. Healthy kidneys are vital for a healthy life.
Discover how early awareness and prevention can help protect you and your loved ones from chronic kidney disease. Only here on Health Matters. Nung una kong pasok dito, sobrang laki pala sa loob, tsaka maliwalas. Hindi ko siya ini-expect kasi ang ini-expect ko, museum, makaluma, ganun. Nagagampanan niya yung pagiging contemporary at the look and feel. Pero at most, makikita mo pa rin yung modernity niya. Yung museo itself ay simbolo ng Mihoras. So anong ibig sabihin nito? Yung mga unang museo kasi, may limitations on knowledge and so on and so forth. So yung mga sinaunang museo, simple lang. Pero hindi po pwede na sa mga susunod na henerasyon, sa henerasyon ngayon, nagkaroon pa rin ang itsura ng museo mo. Hanapan ka ngayon ng mga tao. Asan na ngayon yung mga technological advances natin? Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Hana, halika. Opo, Nay. Susunod na po. Ang ganda, no? Tingnan mo, dali. Hindi mo ba nakikita? Ang alin, Nay? Dito tayo magtatanim. Di ba gusto mo lang sampagita? Tapos, papagawa natin yung bahay natin. Magsisimula tayong muli. Nay, gusto ko na lang pong umuwi. Anak, wala na tayong pamasahe pa uwi eh. At saka, di ba, kaya ka nga sumama sa tito mo para makapag-aral ka dito sa Maynila. So, ang hirap ng buhay natin sa Cagayan, di ba? Ayoko na rito, Nay. Mas gusto ko na lang umuwi. Shh! Anak, huwag ka na umiyak. Nandito ang nanay. Ha? Wala nang makakapanakit sa'yo kahit kailan. At saka, pangako anak, magiging masaya tayo dito. May awa ang Diyos. Basta, huwag lang tayo susuko. Tuloy lang ang buhay. Ha? Pero,
Pero kailangan, ikaw rin ang gagawa ng paraan para maging masaya ka. Hmm? Hmm? Halika na, pasok na natin. Halika na. Maayos naman ah. Ganda kaya. Eh ano bang problema mo? Buti nga may masisilungan tayo eh. Paano kung wala to? Saan tayo matutulog? Eh, mas maganda pa yung bahay natin sa probinsya eh. Hindi na ba tayo babalik dun? Hindi ko alam. Pero, dapat habang nandito tayo, gawin na nating masaya yung pagtira dito, ha? Alam ko na. Bukas, tulungan mo ako, ha? Magagandahin natin to. O, diba? Dapat bumagay to sa dalagitang titira dito, eh. Ganda-ganda yung anak ko, eh. Bakit ba? Mana ka sa akin, eh. Maglalagay tayong halaman dyan, yung mga sampagita. Di ba gusto mo yan? Dito, lahat na may halaman. Tapos kortina, lahat-lahat dyan. Sige na. Tatawa na eh. Tatawa na. Ay, naku.